Lass dein Geist beten. Lass dein Geist beten. Lass dein Geist beten. Lass dein Geist beten. Sei nicht abgelenkt. Lass dein Geist beten. Let your spirit pray. Let your spirit pray. Let your spirit pray. Manda kata 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 kata. Re kata papa papa papa. Rapa papa 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 papa. Reba baba 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 baba. Reba baba baba baba. Reba baba baba boshia. Mara baba baba boshia. Reba baba baba baba. Reba baba baba baba. Reba baba. Lebada, 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 lebada. Ribada baya. Reba baba 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 baba. Beten zungen. Beten zungen. Beten zungen. Let your spirit pray. Let your spirit pray. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Rebabasha. Marebesha. Raduseke. Libradushe. Marababababa. Redabasharaba. Ragadusevai. Laduskariamane. Regadababa. Prayer. 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 Vous êtes jugend. Resha, 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 resha. Amen. Amen. Wir werden jetzt beten. Du wirst sogar, hör mir kurz zu, hör mir kurz zu, hör mir kurz zu. Rasha palabababa. Du wirst jetzt zu Gott beten. Gott, gib uns die Macht, damit wir deine Herrlichkeit in diesem Land demonstrieren. Wir wurden berufen, um Gottes Macht zu zeigen. Wir wurden berufen, um die Leute, die Gott nicht kennen, dass sie Gott kennen. Da, wo du bist, du wirst im Geist beten. Sag Gott, gib mir die Macht, damit wir deine Herrlichkeit zeigen. Während du am Beten wirst, wirst du Gottes Feuer spielen, wirst du Gottes Kraft spielen. Fang an zu beten im Namen Jesus. Fang an zu beten im Namen Jesus. Sei konzentriert. Sei konzentriert. Du brauchst die Macht Gottes, damit deine Familie an Gott glaubt. Brauchst du die Macht Gottes, damit deine Freunde an Gott glauben. Brauchst du die Macht Gottes, damit dein Chef auf der Arbeit an Gott glaubt. Brauchst du die Macht Gottes, damit die Leute aus deiner Stadt Gott glauben. Brauchst du die Macht Gottes. Alle bitte um die Macht, bitte um die Macht, bitte um die Macht. Ask for Gottes Power. Père, je demande ta puissance. 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 Give us your power. Give us your power. Give us your power. Give us your power. Father, anoint us. Father, I ask for the anointing. I ask for the anointing. I ask for the anointing. Rebo Shapladuske. Ramanda Baya Baboshe. Remanda Baya Baboshe. Ribada Baba 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 Baba. Reba Baba 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 Baba. Reba Baba 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 Baba. Reba Baba Baba Baba. Reba Baba Baba Baba. Reba Baba Baba Baba. Bitte Gott für seine Macht. Sag Gott, erfülle mich mit deiner Macht. Ich möchte, dass du durch mich Großes tust. Vater, vollbring durch mich Wunder. Vollbring durch mich Großes. Mach durch mich große Sachen. Reba Baba Shanderebe. Rema Santaka, Ramaka, Radaba, Radaba, Rakata, Redaba, Bababa, Bababa, Reba Papa 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 Papa. Marabo sopra di cielo vai bagadis. Alla usi alle brosca di amande le bozaya. Li aduze vai de kalia broze. La duze plaidos koriaba. Die Bibel sagt, derjenige, der in Zungen spricht, er spricht nicht zu den Menschen, er spricht zu Gott. Sprich zu Gott, sprich zu Gott, sprich zu Gott. Redaduza vai le bozaya.
Ligadu se prada baya baboshe. La baba 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 baba. Sprich zu Gott, sprich zu Gott, sprich zu Gott. Le hazu rabadu se vaina la baba babosh. Liba baba 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 luse pride lus kariamane. Le daga 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 da. Derjenige, der entzündet spricht, spricht nicht zu den Menschen. Spricht zu Gott. Keiner versteht ihn, weil sagt alles so. Keiner versteht ihn, weil nur Gott ihn versteht. Während meine Hand oben ist, möge Gottes Macht hier im Saal entfaltet sein. Während ich meine Hand erhebe, möge Gottes Macht sich hier erschüttern. Möge Gottes Macht sich erschüttern. Now, 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 now. Lebadu Sevai. Lagadu Shepra, Regado Shadabaduse, Laba Subraduje, Lava Inderebea, Lebraduya. Speak to God, speak to God, speak to God, speak to God, speak to God. Lebrosia, the one who prays in tongues, he speaks not to the human, but he speaks to God. He speaks to God. You are speaking mysteries. You are speaking mysteries. Reba Shadabadam. No one can understand what you're saying. No one can understand what you're saying. Just you and God. Just your spirit and God. Let your spirit flow in the presence of God. Let your spirit flow in the presence of God. Let your spirit flow in the presence of God. La douce brada shada baba baba baba. Levi dada baba 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 shada dada. Raba baba 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 baba. Raba baba baba shia. Shama, 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 Elohim, Adonai, Shama, Shama, Shama. Sing das Sie mit mir. Shama, es ist ganz einfach. Shama, 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 oh Shama, Shama, Rebo Shapa Papa, Shama, 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 oh Elohim, Elohim, Adonai, Shama, 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 oh Elohim, Elohim, Adonai, Shama, 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 holy Shama, 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 oh, holy Shama, 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 oh Shama, Shama, Reba Baba 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 Baba, Shama, oh Elohim, Elohim, Adonai, Shama, Shama, Shama. Fang an ihn anzubeten, fang an ihn anzubeten. Sag Shama, du bist hier. Elohim heißt Gott der Schöpfer. Bete ihn an, der Gott, der was Neues in dein Leben geschaffen hat. Gott, der was Neues in dein Leben geschaffen hat. Bete Gott an, bete Gott an. Sag ihm, wie gut er ist. Sag ihm, wie schön er ist. Sag ihm, wie toll er ist. Bete Gott an, bete Gott an. Can you begin to worship the Lord? Can you worship the Lord? Can you worship the Lord? Can you worship the Lord? Oh, Shama, Shama, worship him, worship him. Shama, eh, Shama, Shama, Bobo nangai, Shama, Reba Baba Sata, Shama Yamotema nangai, eh, Shama, Shama Bobo nangai, Shama, oi, Shama, eh, Shama, Shama Yamotema nangai, Shama, Reba Shakataya.
Reba Shandabaya, Reba Shandabaya, Reba Shandabaya, Reba Kayaba, Riba Sandelebe, Radadadada, Radadadada. Beating up, beating up, beating up, beating up. Worship the Lord, worship the Lord, worship Him. Worship Him, worship Him, worship Him. Shama, 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 Adonai Shama, 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 Elohim, Adonai Shama, Shama, Reba Baba Shaka, La Doucea Baba, Lebroshia, Riaba Shaya Baba, Raba Baba Baba, Riba Shakaya, Lebra Duseke, Raba Baba Baba, Radoshia, Kolukaye, Nana Kotikate, Kotamo Lamao, Fosamo Tenanai, Kolanda, Nana Kotikate, Kotamo Lamao, Sinamo Tenanai, Abakolukaye, Naima Kotikate, Kotamo Lamao, Sinamo Moinanai, Kolanda, Amakole Mateo, Kogumba Melaho, Fosabo Moinana, Sharabo Sharaba, Libra Duskalia, Liba Shanabaya, Liba Bababosha, Lema Surya Bababosia, Rababashanabaya, Rababashanabaya, Rababashana, Rababashanabaya, Rababashanabaya, Marababashanabaya, Lebra Dusia da Lavanta Calabadose, Riba Babababosada, Rabashia, Labrashia da Bosia, Leda Dabasia, Rababashada Babababu, Rababababos, Rebashia, Lida de Sapradus Kelia, Rababababosia, Marabababos. Karo Shadababa. Hotsu, Yoka, Hotsu. Yeshwazaliyawa. 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 Yeshwazali. Holy Yeshwazaliyawa. Yeshwazaliyawa. Yeshwazaliyawa, Yeshwazaliyawa, oh Yeshwaz, Toyendi Azayawa, Yeshwazaliyawa, Nzamenangai, Yeshwazaliyawa, oh lele, Yeshwazaliyawa. Oui, Zambe, Yeshwazali. Oui, Yeshwazali, Yeshwazali, Karabashanaba, Yeshwazali. Oui, Zambe, Yeshwazali, Nalingi, Yoka. Yesalakana metsilibomai Soki Yesu nanga wakitiawa Naye bakate na pesa yenini Karabo shapraya Nyoso nazali ezase Yesu Andima, come on Andima ngambo ya pomo inangaye
Andimanga moya mikumba nanga kaboshia. Andimanga moya bitumba nanga libra dushia. Bolinga boye na monate bamisusu. Bamisusu bamatati na bangomba e. Babelela e. Babelela yo ayoka bango. Ngana tomboli maboko. Ngana tomboli kaka maboko na ngaya pamba. Akitimbangu. Akitimbangu pa. Oh Yesu. Yesu azalia. Oh Yesu. Yesu azalia. Oh inzamenange. Naina lingie. Oh Yesu. Während du das Lied singst, Gottes Gegenwart ist hier. Pendant que tu chantes la chanson, la présence de Dieu est là. La gloire de Dieu est là. Ribradu Shevaïna la babos. Rebabababos. Oh Yesu. Toyembi Yesu azali. Yesu azali. Oh nzambe na ngai. Oh nzambe na ngai. Ngai nalingi. Yesu azali. Yesu azali. Nzambe chante avec nous. Dali, oh Rabababababa. Je sens la gloire de Dieu. Ich spüre Gottes Herrlichkeit. Noch lauter, sing lauter, sing lauter. Yesu azali. Da du singst, dass Jesus hier ist, möge ein Wunder in dein Leben geschehen. Während du hier singst, Gottes Herrlichkeit wird dein Herz berühren. Rabababababosha. La douce. Holy namoni Toyembi Yesu azali. Yesu azali. Namoni na miso na ngai. Nayoki na matoi na ngai. Rabababa chapla douce. Nzambe na bomoi. Toyembi Yesu azali. Radus Sevai, la Parouchi Gadus Bladus Karabaya. Le Dieu de mon Père est là. Le Dieu de mon Père est là. Le Dieu de mon Père est là. Oh oui, Yesu azali. Rababababoshia. Yesu azali. Lidadus Karabaya. Oh, nzambe na ngai. Riba shaka badose. Oh, nzambe na ngai. Toyembi Yesu azali. Labra du shegere. Yesu azali. Alaka kotika ngate. Ngai nalingi. Yesu azali. Yemba Yesu azali. Yesu azali. Namonyo na miso na ngai. Yesu azali. Nzambe ya papa na ngai. Oh, alléluia. La vaïda la gadouche. Alléluia. Oh, il est Dieu. Gott. Il est merveilleux. Wundervoll. Il est grand. Groß. Il est compatissant. Est-ce que tu peux l'acclamer? Kannst du für ihn klatschen? Est-ce que tu peux l'acclamer? Kannst du für ihn klatschen? Est-ce que tu peux l'acclamer? Kannst du für ihn klatschen? Est-ce que tu peux l'acclamer? Kannst du für ihn klatschen? Est-ce que tu peux l'acclamer? Kannst du für ihn klatschen? Est-ce que tu peux l'acclamer? Jésus, Jésus, Jésus. Acclamez Jésus, acclamez Jésus. Acclamez Jésus, acclamez Jésus. Alléluia, alléluia, alléluia. Poussez des cris de joie, des cris de joie. Poussez des cris de joie, des cris de joie, de joie, de joie. Alléluia. Amen. Amen.
Tu peux t'asseoir là où tu es. Du kannst dich setzen. Waouh, c'était merveilleux. Wundervoll. Alléluia. Malgré que j'étais en train de parler là-bas, Obwohl ich am Sprechen war, j'ai senti la gloire de Dieu habe ici. ich Gottes Herrlichkeit hier gespürt. Amen. Amen. Que Dieu bénisse tous les jeunes de Good News Ministries International. Möge Gott alle Jugendlichen von Good News Ministries International Je segnen. vous dis, Dieu fera encore de grandes choses que ce qu'on va voir ici. Gott wird noch große Sachen machen von dem, was wir hier sehen werden. Alléluia. Amen. Dieu continuera à vous bénir et à vous transformer. Gott wird euch weiterhin segnen und verwandeln. Amen. Amen. Dieu continuera à vous utiliser puissamment. Gott wird weiterhin euch mächtig nutzen. Amen. Amen. Dieu est pour vous. Gott ist für euch. Amen. Amen. C'est vous que Dieu va utiliser dans le jour qui arrive. Gott wird euch nutzen in den kommenden Tagen. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Et j'ai béni le Seigneur pour notre baptême qui s'est passé merveilleusement aujourd'hui. Und ich segne den Herrn für unsere Taufe, die gut abgelaufen ist. Et le Seigneur a manifesté son amour. Und der Herr hat seine Liebe gezeigt. Félicitations, mon fils Moïse. Herzlichen Wow. Glückwunsch, mein Sohn. Acclamez, acclamez le Seigneur. Acclamez le Seigneur pour lui. Acclamez. Waouh, Applaus für den waouh. Herrn. C'est merveilleux. C'est merveilleux. C'est merveilleux. Vous voyez, comme je vous disais, ma joie, c'est vous voir servir le Seigneur. So wie ich sage, meine Freude ist, euch den Herrn dienen zu sehen. Cette chair, c'est pour Dieu. Dieses Altar ist für Gott. Et Dieu va utiliser qui il veut et quand il veut. Und Gott wird den nutzen, den er möchte und wann er möchte. Mais ce que je vous donnerai comme conseil, Das, was ich euch als Rat gebe, c'est que quand le temps de Dieu arrive, wenn die Zeit Gottes ankommt, saisissez déjà. dann nutzt es. Amen. Amen. Quand le temps de Dieu arrive dans ta vie, Wenn Gottes Zeit in dein Leben et kommt, quand Dieu frappe dans ta porte, wenn Gott an deine Tür klopft, selon Apocalypse chapitre 3, le verset 20, laut Offenbarung 3, Vers 20, il avait dit que je me tiens à la porte et je frappe. die besagt, ich stehe an der Tür und klopfe. Il a dit, celui qui ouvre pour Er moi, sagte, der für mich öffnet, j'entrerai. dann werde ich Ça veut eintreten. dire, Das je heißt, ferai partie de sa vie. ich werde Teil seines Lebens. Est-ce que vous entendez? Versteht ihr? Dans les désirs de Dieu, Das heißt, Gottes c'est qu'il Wunsch puisse faire partir de votre ist, vie. dass er ein Teil eures Enfin, Lebens cela veut ist. dire quoi? Was heißt das? Quand Dieu fait partie de ta vie, Wenn Gott Teil deines Lebens il ist, te communique tout ce qu'il a. dann übermittelt er dir das Et tu alles, was er hat. commences à devenir comme lui, Und du fängst an, so zu werden wie er. à parler comme lui So zu sprechen wie er. et à agir comme lui. Und auch so zu wirken wie er. Alléluia. Amen. Les jeunes, écoutez-moi. Hört mir zu, Jugendliche. Dieu a besoin de vous Gott braucht euch, pour manifester sa gloire. um seine Herrlichkeit zu zeigen. Amen. Amen. Ce n'est que le début. Rien ne s'est passé. Es ist nur der Anfang. Noch nichts ist Il y a des passiert. choses qui se passeront Es gibt extraordinaires. Sachen, die außerordentlich Des passieren. miracles vont se passer au travers de vos mains. Wunder werden geschehen Vos durch euch. guérisons vont se passer au travers de vous. Heilungen werden passieren Est-ce que durch vous m'entendez? euch. Versteht ihr Et il y mich? aura des choses extraordinaires qui Und vont es se gibt passer. außerordentliche Sachen, die Mais geschehen ce qui werden. est important, Das, was c'est wichtig que ist, Jésus frappe à la porte. ist, dass Jesus an der Tür klopft. Ouvre, laisse-lui entrer. Öffne und lass ihn eintreten. Que veut dire ouvrir? Was heißt Ça veut öffnen? dire donner à Dieu l'accès de t'utiliser comme il veut. Das heißt, Gott den Zugang zu geben, dich zu nutzen, wie er möchte. Tu vois? Aujourd'hui, Verstehst Dieu du? t'a pris à l'improviste. Il a dit viens. Heute, Gott hat dich aus dem Nichts genommen, sagt, La nimm, komm. disposition de ton cœur Und zwar die a Verfügbarkeit permis deines que Dieu libère Herzens son onction. hat erlaubt, dass Gott seine Salbung Est-ce ausschüttet. que vous comprenez? Versteht Ce ihr? n'est pas encore fini. Un jour, Dieu le fera avec Pierre. Eines Tages macht Gott das gleiche Il le mit fera Pierre, avec Norma. mit Il Norma, le fera avec Kevin. mit Kevin, Avec Audrey. mit Audrey, Avec Claudie. mit Avec Claudie, Bruno. mit Bruno. Avec ma fille. Écoutez, il le fera avec vous tous. Hört zu, er wird es mit Est-ce que euch vous comprenez? anmachen. Versteht ihr? Parce que chacun de vous Weil jeder a von quelque euch chose hat que Dieu doit etwas, bénéficier de ça. hat etwas Nützliches. Alléluia. Amen. Vous êtes créés pour Dieu. Ihr C'est seid pour lui que geschaffen vous êtes für créés. Gott. Für ihn seid ihr geschaffen Que worden. personne ne vous dise le contraire. Dass niemand euch das Gegenteil sagt. C'est pour vous que Dieu a créé le ciel et la terre. Für euch hat Gott Himmel und Erde geschaffen. Écoutez, cette église est créée pour vous. Diese Kirche ist für euch geschaffen worden. Alléluia. Cette Amen. église existe pour vous. Diese Kirche existiert für Donc, euch. cette église, c'est votre église. Diese Kirche ist eure C'est Kirche. votre maison. Es ist euer Haus. C'est votre fierté. Es ist euer Stolz. C'est votre Es héritage. ist euer Erbe. Est-ce que vous comprenez? Versteht ihr? Personne Niemand, ne niemand te donnera l'opportunité comme dans ta propre maison. wird dir Möglichkeiten geben wie in deinem eigenen Haus. Alléluia. Amen. Vous devez faire l'effort Ihr que müsst euch ta maison bemühen. monte. Ihr müsst euch bemühen, dass dein Haus steigt. Quand ta maison monte, Wenn dein Haus steigt, toi aussi tu montes. dann wirst du auch steigen.
Est-ce que vous comprenez? Versteht ihr? Imaginez, Stellt euch vor, Moïse prêche, Moses predigt, Bruno prêche, Bruno tout le monde predigt, prêche. alle predigen. Est-ce qu'on aura besoin d'un invité ici? Brauchen wir dann irgendeinen Gast einzuladen? Ça ne veut pas dire qu'inviter c'est mauvais. Man sagt nicht, mit einzuladen ist Inviter schlecht. quelqu'un aussi c'est bien. Jemand Mais einzuladen ist ce auch qui est gut. plus important, Das, was c'est viel celui wichtiger qui ist, connaît sa maison. ist derjenige, der sein Haus kennt. L'invité passe, Der Gast wird mais gehen, le fils reste. aber der Sohn des Hauses bleibt. Est-ce que vous comprenez? Versteht Le ihr? désir de mon cœur, Der Wunsch c'est meines voir Herzens Moïse modérer ist, Moses et moderieren sehen au-delà de ça, und darüber de le voir hinaus prêcher, ihn predigen zu sehen, prophétiser, Prophet sein, déclarer, deklarieren, manifester la puissance de Dieu Gottes Macht zu et au zeigen travers de lui, und durch les ihn âmes soient sauvées. sollen Seelen gerettet werden. Alléluia. Amen. Je n'ai aucune intention Ich habe keinen de dire que Gedanken. tu ne vas pas rien. Non, non. Nee, Si Dieu me dit, wenn Gott mir je fais sagt, ce que Dieu me dit. ich tue das, was Gott mir sagt. Est-ce que vous comprenez? Versteht ihr? Chacun de vous ici Jeder von euch hier doit faire quelque chose. muss etwas tun. Vous voyez? Seht ihr? Il y a les cordons, il y a vous, tout le monde est là. Der Koordinator, ihr alle seid da. Est-ce que vous comprenez? Versteht ihr? Pourquoi pas un jour Warum nicht que eines je me Tages? tiens ici dans un séminaire avec que mes fils, nous prêchons la bonne nouvelle qu'avec mes fils. Warum nicht eines Tages mache ich ein Seminar mit meinen Ça ne Söhnen? sera pas bien? Wird das nicht schön sein? Hein, Pierre? Ça ne sera pas bien? Wird das nicht schön sein? Chaud, hein? Et je gars chaud, hein? Alléluia. Amen. Et ma fierté, Und mein vous voyez, j'ai Stolz, vu Glody a pris la guitare. ich habe gesehen, Glody hat die Gitarre genommen. Est-ce que vous avez compris? Habt ihr es verstanden? C'est-à-dire qu'on peut créer notre propre équipe musicale ici. Das heißt, wir können unsere eigene Musikgruppe hier kreieren. Vous comprenez? Versteht ihr? On peut jouer la musique, Wir können on Musik peut spielen. modérer en même temps, Wir können on gleichzeitig peut prêcher en moderieren. même temps, Wir können auch gleichzeitig prier pour predigen. les malades, Für die guérir Kranken, ceux qui ont des problèmes, die transformer heilen, des die femmes. Probleme haben. Écoutez, Dieu a besoin de vous. Gott braucht euch. C'est votre maison. Das ist euer Haus. Je vous ouvre la porte grandement ouverte. Ich öffne euch groß die Tür. Alléluia. Amen. Hein, Moïse? Moses. Tu as vu comment Dieu t'a utilisé? Hast du gesehen, wie Gott dich genutzt C'était hat? merveilleux. Das war wundervoll. Demain, ça sera Glody. Und morgen wird es Glody sein. Kevin déjà, Kevin hat schon c'est sogar. votre maison. Es ist euer Haus. Hein, Bruno? Brino, C'est votre maison. es ist euer Haus. Amen. Amen. Bientôt ici, les jeunes vont remplir cette salle ici. Bald werden dieser Raum voller Maintenant, Jugendliche sein. écoutez, Hört les zu. jeunes qui viendront, Die Jugendlichen, die ils vont kommen, prendre votre exemple. sie werden euer Beispiel nehmen. S'ils vous voient faire l'œuvre de Dieu avec dévouement, ils seront aussi dévoués pour faire ça. Wenn die sehen, dass wir mit Eifer und mit Seriosität Gottes Werk tun, dann werden die das Gleiche tun. Vous comprenez? Versteht ihr? Maintenant, regardez ce qu'on va faire. Schau, was wir tun werden. Chacun de vous va nous parler pendant 5 minutes. Jeder von uns wird uns für 5 Minuten On est combien? sprechen. Wie viele sind wir? On est combien? Binomo mi compter. Combien? Non, pas maman et Eunice. Yaza maman. Alléluia. Yeah. Avec Ordo. 9. Amen. Amen. 5 minutes. 5 Minuten. Alléluia. Amen. Les gens nous suivent en ligne. Bon, les gens de la ligne, on vous aime beaucoup, hein? On vous aime tellement beaucoup. Demain, dimanche, on a 2 cultes. De 13h, non, de 11h à 13h et de 14h à 16h30. On vous donne seulement les goûts. Maintenant, papa veut parler avec ses enfants. Vous aussi, vous êtes mes enfants. Mais vous êtes à la maison. Moni, il y a Kaka Église. Alléluia. Amen. 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 On se retrouve demain à 11h à 13h Wir et sehen de uns 14h morgen à von 11 16h30. bis 13 Uhr und 14 bis L'équipe 16:30 média va vous mettre une très belle publicité et un au revoir. Das Mediteam wird eine schöne Werbung sehen und auf Wiedersehen. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Chapitre 14, verset 4. 1. Korinther Kapitel 14, Vers 4. La Bible dit, Die Bibel celui sagt, qui parle en langue, wer in Sprachen s'édifie lui-même. baut sich selbst, Celui qui prophétise, der prophezeit, édifie l'église. baut die Gemeinde. Écoutez, Hör zu. ici l'apôtre Paul Der Apostel Paulus ne donne pas plus d'accent sur la prophétie. gibt nicht mehr Wichtigkeit zur Prophezeiung. Non, mais il met l'équilibre. Aber setzt das Il a Gleichgewicht. bien dit, Hat gut celui gesagt, qui parle en langue, der den Zungen spricht, s'édifie lui-même. baut sich Mais selbst celui auf. qui prophétise, Derjenige, der parle à prophezeit, l'église. baut die Gemeinde Oh. auf. Obwohl, Tu ne peux jamais édifier les autres si toi-même tu n'es pas édifié. du kannst niemals andere aufbauen, wenn du selbst nicht aufgebaut bist. Je croyais que l'amen sera grand monde.